Let's count the objects. This is 1, 2, 3. This is number 3. That side also 1, 2, 3. 3. So 3 and 3 are equal. This is equal sign. Now again, let's count these objects. This is 1, 2. This is number 2. And this side 1, 2, 3. 3. Now 3 and 2 are not equal. 2 is less, and this side we have more objects, 3. So now what sign I will put here? Equal, less than sign, or greater than sign. When you have to choose the correct sign and fill in the blanks, at that time you just remember it's like the mouth of a crocodile. ଗୋଟେ କ୍ରକୋଡାଇଲ୍ର କୁମ୍ଭୀରର ମାଉଥ୍ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଇଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଲୋଭ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବ ଅଧିକା ଗୁଡ଼ାଏ ଥିବ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଆଁ କରିଦିଅ। ବାକି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଧିକା ଥାଏ ମୋର୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସାଇନ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିବା। 3 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 2. 1, 2, 3. This is number 3, and this side we have only one object, 1. So what sign should I put here? 1 is equal to 3 or less than 3 or greater than 3. We have to find out. This is 1 माने कम जिन्स कम अच्छे 3 एपटे अधिका अच्छे 3 is greater than 1. So crocodile रो माउथ आम एमती रखिले एटा भूल। से सब बड़े लोभी सब बड़े अधिका जिनस जो पटे थाए से पट को मुह आ करके रखिबा। तो 3 से पटे छ अधिका एपटे 1 अच्छे एटा होची लेस देन साइन, smaller than, less than or smaller than sign. Color the set that has less fish. Let us count the fish in this box. One, 2, 3, 4. In this box 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is more and 4 is less. While counting also ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏମିତି କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସପୋଜ୍ এইଠୁ ଗଲାବେଳକୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଏମିତି ମନେ ଇଚ୍ଛା କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ପ୍ରତି ଏକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଲୋଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ 1, 2, 3, 4 ଏଠି 4 ହେଲା ଏଠି 1, 2, 3, 4, 5 ଏଠି 5 fish ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁଠି କମ୍ ଅଛନ୍ତି? 5 is more, 4 is less. So ଆମକୁ କେଉଁଟା କଲର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? Color the set that has less fish.
तो तापरे आमे जाइए सेठू छुआ को कहबे जे ताको कलर करवा ये भले छुआर जो कलर पसंद से कलर कर पाइबा छोट छुआ को सेमती किछि रेस्ट्रिक्शन नहीं now in this exercise it has been written color the set that has more ducks. So let us count in this box how many ducks are there. 1 2 2 ducks. In this box 1 2 3 3 ducks. So which box we have to color, which set? This set has 2 ducks, this set has 3 ducks. It has more ducks, so we have to color this set. So you can encourage the child to color the way he feels comfortable, whatever color he likes. ये तार खाली मोर और लेस ये जो प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो प्री मैथ स्किल डेवलप कले ताको फ्यूचर रे हेल्प होबा सब नंबर वैल्यूज जानिबा पाएगा कोटा ग्रेटर कोटा स्मॉलर और लेस मोर कोटा बड़ा नंबर कोटा बिगर नंबर कोटा स्मॉलर नंबर एमती जानिबा को ताको फ्यूचर रे सेटा हेल्प करे। तो मैथ्स पूर्व एगुड़ा हूँ प्री मैथ स्किल्स मोर और लेस बिग और स्मॉल एगुड़ा सब।